सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास प्रकृत भावना विकास सुफल को प्रत्येक कृषक अनुसूचित जाति और जनजाति परिवार युवक महिला और गरीबों निकट में पहुंचवा निश्चित करें। आम आकांक्षा को सफलतार एवं संभावना को प्रगति में रूपांतरित करने को प्रतिबद्ध। आम विश्वमानर भित्तिभूमि को त्वरान्वित करने सह कौशल विकास माध्यम युववर्ग को सशक्त करूँ, अधिक उत्पादनशीलता कृत्रिम बुद्धिमत्ता को व्यवहार करूँ, बहुविध शिल्प को प्रोत्साहन देवु एवं राज्यर महिला और दुर्बल वर्ग मान प्रोत्साहित कर राज्यर सर्वांगीन अभिवृद्धि को दृढ़ करूँ। मु संप्रति भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप अर्थनैतिक क्षेत्र बीसी पीपीईआर व्यापक अर्थनैतिक योजना शुभारंभ करिछि। एही बजेट रे मु पवित्र गृह को अवगत करने को चाहे जे भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप अर्थनैतिक क्षेत्र को मॉडल भाव ग्रहण करी पर्यायक्रमे तीनोटी अर्थनैतिक क्षेत्र यथा बरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर ब्रह्मपुर छत्रपुर गोपालपुर एवं जयपुर कोरापुट सुनामुड़ा गुड़ी को अर्थनैतिक क्लस्टर भाव परिगणित करा जिवो। पर्यटन क्षेत्र में केंद्र सरकार सहित समन्वय आने आमे पुरी रे सामुका प्रकल्प एवं हीराकुद को प्रमुख पर्यटन स्थल भाव चिन्हट करिछु। ओडिशार समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऐतिह्य को नैसर्गिक बेलाभूमि अनुभूति एवं अत्याधुनिक भित्तिभूमि सहित एक विश्वमानर उपकूल पर्यटन गंतव्य भाव परिणत करने प्राय 1500 एकर परिमित अंचल में सामुका प्रकल्पर परिकल्पना करा जायछि। एही प्रकल्पर अवस्थिति पुरी एवं पुरी रे प्रस्तावित अंतर्जातीय विमान बंदर निकटवर्ती होइथिबारु यह जातीय और अंतर्जातीय संयोग को सुनिश्चित करिबो। पुरीर सामुकाठारे प्रस्तावित विश्व पर्यटन केन्द्र WTC आलोचना नवसृजन गवेषणा सम्मिलनी एवं प्रदर्शनी इत्यादि कार्यकलाप एक विश्व प्लाटफर्म भाव में कार्य करिबो, जहाँ ओडिशार अंतर्जातीय स्थिति को सुदृढ़ करिबो। हीराकुदर समन्वित पर्यटन विकास लक्ष्य होउछि डैम अंचल देब्रीगढ़ वन्यप्राणी अभयारण्य द्वीप समूह एवं आखपाख जिलागुड़िक अंतर्भुक्त कर एक व्यापक मास्टर प्लान माध्यम एही अंचल को एक स्थायी विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य स्थल में परिणत करवा। एनिमित्त जलभंडार क्षेत्र विकास 99 कोटी टंका पूर्व अनुमोदन करा जाई सारिछि। चिलिका होउछि एशियार सर्वबृहत लुणिया जल ह्रद एवं एक अनन्य सामुद्रिक लवणाक्त मधुर जल विशिष्ट इकोसिस्टम जहाँ भारतर प्रथम रामसर स्थल। चिलिका वर्तमान पारिवेशिक एवं भू आकृतिगत अस्थिरतार सम्मुखीन होउछि। यही उद्देश्य मु चिलिका पुनरुद्धार नामक एक नूतन योजना घोषणा करुछि। ओडिशार समृद्ध ऐतिह्य भाषा एवं सांस्कृतिक संपद यह विश्व दरबार एक स्वतंत्र परिचय प्रदान करे। मु भुवनेश्वर रे एक विश्वमानर संग्रहालय निर्माण करने को प्रस्ताव देउछि, जहाँ आमर गौरव अतीत को प्रदर्शन करिवो। सामरिक कलाकौशल छौ आमर गर्व। आमे बारिपदा ठारे मयूरभंज छौ एकाडेमी प्रतिष्ठा करिवु, जहाँ पाई बजेट 10 कोटी टंकार व्यवस्था प्रावधान करा जायछि। आमे आमर भविष्य पीढ़ी पाई विश्वस्तरीय भित्तिभूमि निर्माण करिवु। आगामी वर्ष गुड़िक किसी नूतन प्रमुख सड़क प्रकल्प गुड़िक विकसित करने को प्रस्ताव दूची। कोरापुट जिलार जयपुर सहर को उपकूलवर्ती सहर ब्रह्मपुर सहित संयोग करने प्राय 9000 कोटी टंका प्रकल्प मूल्य 287 किलोमीटर लंब विशिष्ट ब्रह्मपुर जयपुर रास्ता विकसित करा जिवो। नमो एक्सप्रेसवे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भावे गजपति जिलार पारलाखेमुंडी को बरगढ़ जिलार अंबाभना सहित संयोग करिवो। 969 किलोमीटर विशिष्ट अटल एक्सप्रेस वे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर भाव में मालकानगिरी जिलार मोटू को मयूरभंज जिलार तिरिंग सहित संयोग करिवो। माननीय बाचस्पति महोदया, विकसित ओडिशा विजन अनुसार आम 2036 सुधा ओडिशा को 500 बिलियन अमेरिकीय डॉलर अर्थनीति में रूपांतरित करने को लक्ष्य रखिछु। यही परिप्रेक्षी में आगामी पीढ़ीर आवश्यकता पूरण करने
ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୂତନ ସରକାରୀ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଦେଉଛି। ଜନ ଆଶ୍ରୟ ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅତିଥି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସୌଧ, ନୂତନ ଲୋକସଭା ଭବନ, ବିଶ୍ୱମାନର ଏକ ନୂତନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ର। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ଘରୋଇ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୋଟ ଘରୋଇ ବିନିଯୋଗର ପ୍ରାୟ 13.1% ଅଂଶୀଦାର ହେବା ସହ ବିନିଯୋଗ ଆକର୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ସୁଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଛି, ଯାହା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ପାଇଁ ଥିବା ନିବେଶ ଅନୁକୂଳ ନୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସଚେତନ ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟତୀତ ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବିଧତା ଆଣିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିସ୍ତାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତା ଭଳି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟକୁ 2036 ସୁଦ୍ଧା $500 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା $1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସାହସିକ ଏବଂ ହାସଲଯୋଗ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରିମାପକ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ 20 ଜୁନ 2025ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036 ଏବଂ 2047 ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଗମ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ମୁଁ ମୋର ବଜେଟ୍ ଭାଷଣର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ କୃଷି ବଜେଟ୍ରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି କେବଳ ଏକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ପରିଚୟ, ଆମର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୃଷକ ପରିବାରର ଜୀବନରେଖା, ଯେଉଁମାନେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଇ ଅଟଳତା ସହିତ କୃଷିକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ଆଜିର ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇ ଆମର ଅନ୍ନଦାତାମାନେ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଅସ୍ଥିର ଇଏ ଭବର ବ୍ୟବହାର, କିଛି ଚିର ନ ରହେ କାହାର, ଆଜି ସେ ମୁକୁଟ ଧାରି କାଲି ସେ ବାଟ ଭିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ତୁହି କୃଷକରେ ଚିରକାଳ ରହି ନିଜ ରକ୍ତଦାନେ ପାଳୁଏ ବିଶାଳ ମହି। ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବନାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆମର କୃଷକମାନେ 61,80,000 ହେକ୍ଟର ଜମି ଚାଷ କରି ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ସରକାର କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏପରି